Naghangad ka na? Ha? Naghangad si Papi. Hayahaya pagkabutang ni Papi, oh. Hayahay kay pagkabutang si Papi, guys. Relaxing kay si Papi, mga palangga. Sanam ni bata, oy, mo rin tinood nga tao si Papi na, oy. Say good afternoon, anak. Papi, say good afternoon to your viewers, anak ko. Papi. Oh, ka-relax akong anak, oy. Ay, sis. Ay, sis. Say good afternoon, anak. Say good afternoon to your viewers. Magpasalamat ka, anak. Say thank you to your viewers, anak. Papi, mag-say thank you kasi imong viewers, anak. Please, anak. Sige na, anak. Mag-say thank you kasi imong viewers, anak. Sige na, anak. Mama Lisa, gitugnaw ko Mama Lisa, giduka pa ko Mama Lisa. Ari lang sa ko diri matog sa imong paa, Mama Lisa. Ingon ni Papi, guys. Artistahon kani akong anak ko. Itingog na sang langgam, anak. Please, mama. Taga Santo, kaloyan sa Ginoo ang bata nga gwapo. I-bless permi ni Lord si Bibi Papi. Ni Lord God Jesus Christ, Mama Mary, bless palagi si Papi, bigyan ng good health. Pagkagwapos bata ni Mama, oy. Di naman matabang pagkagwapo ani, oy. Gwapo na gid, oy. Oy, makasama pagkagwapo ani kung Bibi Papi na gyud. Taos ag ilong, oy. Mama, love ka, mama. Mama Lisa, love ti ka, mama, oy. Mama Lisa, love ka iti ka, Mama Lisa, ha? Imo kung gikuha sa kwarto na mo, Mama Lisa. Nagdog ba ming ati ikit, Mama Lisa? Imo kung gikuha, Mama Lisa. Ingon ni Papi, guys. Kataas og ilong nimo nako, oy. Taas og ilong nimo, anak, oy. Gwapo kayo, oy. Taas kag ilong, oy. Pagkataas og ilong sa bata. Taas kay nag-ilong, oy. Way makasama pagkataas ilong ni Papi, guys. Gwapo kayo. Gwapo kay ni akong Bibi Papi. Buotan pagi guys, Papi, guys. Grabe, buotanan na ni akong itoy, guys, oy. Way makasama pagkabuotan aning Papi, guys. Grabe, guys. Anak, nagluto ba ako kuan, anak? Nagluto ba kong itlog, anak? Oo, anak. Di man ko pwede mantikaon, anak. Itlog lang sa ikong giluto, anak. Napamamoy isda, anak. Inunonan, anak. Basin magbaligya si Kuya Homer ni mo og magbalik og isda, anak. Antos lang sa tas isda, anak, ha? O, na may kwartas, Mama Lisa, anak. Nahurot mas ospital na ko, anak. Magtrabaho na sa tagbalik. Karon ka kwarta ang bata. Magtrabaho balik si Papi. Buutan kay ni akong anak, oy. Oy, makasama ka buutan, oy. Ayan po, guys. Magandang hapon. Happy weekend. So, ayan, update na naman ni Papi, guys. Habang nandito kami sa tindahan, nagpahinga, nagrelax. Ayan, nag-andar ang electric pan, guys, oh. So, thank you for watching, everyone. I love you all. Salamat po sa palagi ninyong panonood ng aming videos ni Papi. Happy weekend. Yan, ito po si Papi, guys. Relaxing lang muna. Say bye-bye, anak, sa imong viewers. Na bye-bye. Thank you for watching, guys. Ingon ni Papi. Thank you for always watching. Happy Saturday. Happy weekend. Happy blessed Saturday.